बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और इसराइल को एक नया दुश्मन दरकार है जो कि तुर्किया भी हो सकता है। यानी हाकान फेदान जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं तुर्किया के, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू के अंदर खुल्लम खुल्ला ये बात की है कि नेतन्याहू एक नए दुश्मन की तलाश में है। ईरान के बाद वो उनका जो नज़रें हैं वो तुर्किया पर हैं, और कहते हैं कि तुर्किया के साथ उनकी जंग की कोई बुनियादी वजह नज़र नहीं आती। लेकिन ये मसला ज़रूर समझ आता है कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, नेतन्याहू एक नया दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं। ये सारा कन्फ्लिक्ट जो है या सारा मसला जो है उस वक्त शुरू होता है जब अमेरिका इस बात में इंटरेस्टिंग था कि F-35 जो कि वो भारत के लिए बना रहा था वो तुर्किया का फ़रोख्त कर दे। तुर्किया ने भी इस हवाले से जो है बातचीत को आगे बढ़ाया, लेकिन इसमें नेतन्याहू जो हैं, जो कि इस वक्त सरबराह हैं इसराइल के, उन्होंने टांग अड़ाने की कोशिश की और कहा कि अमेरिका को तुर्किया को 5th जनरेशन का ये जहाज़ F-35 नहीं देना चाहिए। यहाँ से ये कन्फ्लिक्ट का आगाज़ हुआ। पेट हेक्सत को फौरी तौर पर अंकारा में होने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ से इसराइल भिजवाया गया ताकि वो इसराइल के लोगों को इस बात पर राज़ी कर सकें कि F-35 तुर्किया को देने को जो है कोई हर्ज नहीं है। नेटो का रुकन है तुर्किया, नेटो की कॉन्फ्रेंस है जिसमें F-35 के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी हुआ था। हकान फेदान ने कहा कि ईरान के साथ तो इनका जो मामला चल रहा है सो चल रहा है, उस पर तो ये कामयाबी हासिल नहीं कर सके। बिला वजह अब तुर्किया को निशाने पर रखा हुआ है और ये मामला जो है ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, और ना ही जो है इसराइल की अंदर ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ तुर्किया को अपना दुश्मन समझे। उन्होंने कहा कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि नेतन्याहू की गलत पॉलिसियों को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। आपको पता है कि तुर्किया वो मुल्क है जिसके इसराइल के साथ सफारती तल्लकात हैं, दोनों का आपस में कई एक बिजनेसेस में भी जो है कोलेशन है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये आमने सामने आते चले जा रहे हैं, और इसकी बुनियादी वजह एक व्लॉग में मैंने बयान की थी कि तुर्क जो शाम है, शाम के इलाके में IDF जो है वो दाखिल हुई है। शाम की सरहद मिलती है तुर्किया के साथ तकरीबन 900 किलोमीटर की ये सरहद है, और तुर्किया ये समझता है कि अगर शाम पर कब्ज़ा हो गया, दमिश्क पर कब्ज़ा हुआ, तो अगला हदफ तुर्किया है। इसीलिए F-35 अमेरिका से लेने पर सिर्फ इसराइल को इतराज़ है। तुर्किया दिफाई इंडस्ट्री में बहुत खुद कफील है। उसने अपना ही 5th जनरेशन का जहाज़ जो है बनाना शुरू किया हुआ है, जो शायद 2028 तक जो है अपनी पहली फ़्लाइट करेगा उस इंजन के साथ जो कि ख़ुद तुर्किया ने बनाया है। तुर्किया ने बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया, ICBM मिसाइल का तजर्बा किया। तुर्किया ने अपने क्रूज़ मिसाइल, अपनी आबदोज़ें, अपने जंगी बहरी जहाज़ और अपने ही साजो सामान, अपने रडार्स जो हैं और ड्रोन्स जो हैं वो बना रखे हैं। तुर्किया इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद कफ़ील है कि उसको ना अमेरिका की ज़रूरत है ना नेटो की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहता ये है कि उसके पास F-35 जो हैं वो भी मौजूद हों, ताकि उसका जब कान का प्रोजेक्ट तो 2028 में आना है, आज से तकरीबन पौने दो साल के बाद, उससे पहले उसके पास F-35 मौजूद हों, ताकि अगर कभी इसराइल या कोई और मुल्क जो है तुर्किया की तरफ देखे तो वो उसका जवाब दे सके। इस बात की तकलीफ़ जो है नेतन्याहू को हुई, और उन्होंने तनकीद की अमेरिका पर कि उसको तुर्की को, यानी एक इस्लामी मुल्क को जो है इस तरह के जहाज़ नहीं देने चाहिए जो 5th जनरेशन के जहाज़ हों। तुर्किया ने इस बात का बुरा मनाया, और अब हकान फेदान ने जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि वहाँ जब भी इलेक्शन आते हैं उनको एक नया दुश्मन दरकार होता है। ईरान का तो ये कुछ बिगाड़ नहीं पाए, अब इनकी नज़रें जो हैं तुर्किया पर हैं, और ये नया दुश्मन जो है ये घरा जाएगा, इसको बड़ा किया जाएगा, दिखाया जाएगा, और फिर इसके जवाब में लोगों से वोट हासिल किए जाएंगे। इस वक्त इजरायली और तुर्किया अखबारात जो हैं इन बयानात से भरे भरे हैं। हकान फेदान जो हैं उनका ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर कहा कि एक नया दुश्मन इस वक्त इलेक्शन को दरकार है, किसके? नेतन्याहू के, जो कि अक्टूबर में होना है, और ये सारी इलेक्शन गेम ही है। वैसे तो ये पूरी की पूरी आपने हमज़ वाली जंग ही इलेक्शन गेम थी। एक तरफ अक्टूबर में नेतन्याहू का इलेक्शन है, तो नवंबर में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन भी जो है वो भी होने हैं। इन इलेक्शंस में भी डोनाल्ड ट्रंप को लोगों की हमदर्दियाँ दरकार हैं।
اس لیے میں کہتا ہوں کہ نومبر تک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ بند ہونے والی نہیں ہے، جس میں اسرائیل بھی جو ہے شامل ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، اور اسرائیل اس کے ساتھ ساتھ اپنی گریٹر اسرائیل کی جو پالیسی ہے اس کو بھی بڑھاتا چلا جا رہا ہے، پہلے غزہ، پھر لیبنان، پھر اس کے بعد شام میں، اور ترکیہ کو صاف نظر آتا ہے کہ اگر شام پر یہ قابض ہوا تو اس کا اگلا ہدف، زمینی ہدف جو ہے وہ ترکیہ ہوگا۔ اس لیے ترکی جو ہے وہ نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود اپنی دفاعی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید بڑھا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں اس کا مقابلہ براہ راست آئی ڈی ایف سے ہو سکتا ہے۔ حقان فیدان کا یہ انٹرویو جو ہے اس نے اسرائیلی اخبارات میں بھی آگ لگا رکھی ہے۔ نیتن یاہو کو تو خیر بھڑکنا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تو الیکشن پالیسی تھی کہ وہ ایران کے ساتھ ساتھ ایک اور اسلامی ملک کے خلاف بھی محاذ بنائے، اور یہ محاذ اس کو الیکشن میں جتوا دے، کیونکہ اس کی اپنی پوزیشن بہت کمزور ہے۔ جب سے بیلسٹک میزائلز نے دمونہ، تل ابیب سمیت اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، ایک طرح سے حزب اللہ، حوثیز اور ایران نے مل کر جس طرح سے اسرائیل کی بینڈ بجائی تھی، اسرائیل کو اب ایک اور دشمن چاہیے جس کو دکھا کر وہ آنے والے الیکشنز میں ووٹ حاصل کرے، اور وہ دشمن جو ہے وہ ترکیہ کو بنا رہا ہے یا دکھا رہا ہے، یہ بھی کہ سمجھا جائے کہ بنا رہا ہے یا دکھا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ترکیہ نیٹو کا رکن ہے، نیٹو کے جو شک 5 ہے، یعنی اس کی کلاس 5 ہے، اس کے تحت ایک ملک پر حملہ پورے نیٹو پر حملہ ہے، اور نیٹو کا سب سے بڑا ملک جو ہے امریکہ ہے، لیکن اس کے باوجود یورپین ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ ترکیہ پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حقان فیدان یہ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر اگر نیٹو کے کسی رکن ملک پر اسرائیل جیسا کوئی ملک جو کہ نان نیٹو کنٹری ہے حملہ کرے تو اس کا جواب پوری نیٹو کو دینا ہے۔ اس لیے وہ زیادہ تر اطمینان میں رہتے ہیں، مطمئن ہیں کہ ان پر حملہ کرنے کی ابھی اسرائیل جرأت نہیں کرے گا۔ یہ صرف ایک ایسی بیان بازی ہے جس میں الیکشن کمپین بنائی جائے گی، الیکشن میں ووٹ حاصل کیے جائیں گے، اور ترکیہ کو ایک بڑی فوجی طاقت دکھا کر یہودیوں کے ووٹ حاصل کیے جائیں گے کہ تمہیں ایران سے بھی زیادہ ترکیہ سے خطرہ ہے۔ ترکیہ کے پاس تو بہت زیادہ جو ہے دفاعی ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس اپنے ٹینکس ہیں، اپنے رڈارز ہیں، اپنے اس کے سسٹمز ہیں، تمام کی تمام چیزیں ترکیہ خود اپنے ملک کے اندر پروڈیوس کرتا ہے، بلکہ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ کان پروجیکٹ جو ہے وہ بھی اپنے آخری مراحل میں ہے، لیکن اس کا انجن جو ہے اب امریکہ کے بجائے خود ترکیہ ہی جو ہے ڈیولپ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس اپنا ایک 5th جنریشن کا جہاز ہوگا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہوگی اگر ہوتی ہے جس میں پھر امریکہ کے لیے بڑا امتحان ہوگا۔ دونوں امریکہ کے دوست ممالک ہیں، ایک طرف نیٹو کا رکن ترکیہ ہے اور دوسری طرف نان نیٹو اسرائیل، لیکن اسرائیل جو ہے یہ تو امریکہ کو کٹ پتلیوں کی طرح نچواتا ہے۔ آنے والا وقت کیا کرے گا؟ کیا واقعی اسرائیل میں جو نعرے لگائے گئے ترکیہ کے خلاف اس پر عمل درآمد ہوگا، یا پھر جو ہے یہ صرف ایک انتخابی سٹنٹ تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے نیتن یاہو مزید ووٹ لیں گے؟ آنے والے وقت پر آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔